নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে অমৃত ভারত প্রকল্পের কাজ খতিয়ে দেখতে আসলেন ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার। মঙ্গলবার সকালে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে অমৃত ভারতের কাজ খতিয়ে দেখতে আসলেন হাওড়া শাখার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার বিশাল কাপুর। এদিন একটি স্পেশাল ট্রেনে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে এসে পৌঁছান ডিআরএম বিশাল কাপুর। নবদ্বীপ ধাম স্টেশনের বিভিন্ন নতুন নির্মীয়মান কাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। এরপর একজোড়া নতুন কাটোয়া হাওড়া লোকালের দাবিতে ডিআরএমের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন হাওড়া কাটোয়া সাব আরবান প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদक सौमेन अधिकारी। नवद्वीप धाम हमारा हावड़ा मंडल में 14 में से एक स्टेशन है जहां पर हम ABSS का कार्य कर रहे हैं। आइडिया यह है, नवद्वीप धाम इस पूरे क्षेत्र में सबसे एक बहुत अच्छा और एक बहुत पवित्र जगह है जहां पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, और इसी मातहत हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन जो सभी यात्री जो बाहर से, चाहे मेल एक्सप्रेस में आते हैं, चाहे वो लोकल एरियाज़ में से आते हैं, उनके लिए जितनी सहूलियतें हो सकें वो हम कर सकें। जैसे अभी हम ये जो आप फुट ओवर ब्रिज देख रहे हैं पीछे, इसको हम बदलना चाहते हैं। चौड़ा बड़ा फुट ओवर ब्रिज होना चाहिए, जिससे कि अगर जब भीड़ का समय होता है, रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, तो लोग आराम से उसके ऊपर से आ सकें बिना किसी प्रॉब्लम के। रेलवे स्टेशन जो है वो बाहर से ऐसा दिखना चाहिए जो कि एक मॉडर्न आउटलुक दे, और साथ ही अपना एक पुराना कल्चरल जो एक कैरेक्टर है वो भी रिटेन करे। जो हमारे स्टेशन के बाहर पे जो इतना भीड़ भाड़ और इस तरह का जो एरिया है, हम उसको चाहते हैं कि हम उसको प्रॉपरली डिमार्केट करें, सिटी ट्रैफिक को जो है वहाँ से मूव किया जाए, और साथ में जो रेलवे एरिया के अंदर सर्कुलेशन कि लोग आएँ तो सहूलियत से उतरें, स्टेशन के अंदर जाएं, गाड़ी पकड़ें, और फिर उनकी अगर यदि गाड़ी है उसको आगे पार्किंग की एक प्रॉपर बड़ी अच्छी व्यवस्था हो। একটি স্মারকলিপি দিলেন। আপনাদের মূল দাবি কি? আমাদের মূল দাবি হচ্ছে যে, আপনারা জানেন যে নবদ্বীপ শহর চৈতন্যের শহর। প্রতিদিন গোটা বিশ্ব থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসেন, এবং সাধারণ যাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে ট্রেন নেই এই লাইনে, প্রায় দীর্ঘদিন প্রায় 12 বছর কোনো নতুন ট্রেন দেয়নি রেল দপ্তর। আমরা প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হাওড়া কাটোয়ার সঙ্গে ভিজিট করেছি, এবং আজও দাবি করছি নবদ্বীপ ধাম লোকাল দিতে হবে। এই দাবি উনি শুনেছেন, উনি বলছেন আচ্ছা আমি ব্যবস্থা করছি। সময়ের একটা হেরফের হচ্ছে, উনি বলছেন ব্যবস্থা করছি। সামনে দোল উৎসব, প্রচুর মানুষ আসবেন, ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যাত্রীদের সুরক্ষা যেমন দরকার, তেমনি নবদ্বীপ লোকাল এটাই মূলত দাবি। নবদ্বীপ ধাম থেকে যাতে এখান থেকে হাওড়া এবং ব্যান্ডেলের মধ্যে একজোড়া স্পেশাল ট্রেন চলে, সেই দাবিতে আজকে উনি শুনেছেন, এবং উনি ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন বলে আমার মনে হলো। আপনার নাম এবং পরিচয়? সৌমেন অধিকারী, হাওড়া কাটোয়া সুবারবান প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক এবং নবদ্বীপ ধাম কমিটির সম্পাদক।